Bonjour. J'espère que vous avez étudié la leçon de lecture avec les questions. Maintenant, ouvrez à la page 76 du dossier 3. Ouvrez à la page 76, activité écrite, expression écrite. Suivez avec moi. Établir un cadre spatio-temporel. Comment établir un cadre spatio-temporel? Quand vous allez écrire un sujet, il faut établir un cadre spatio-temporel. Il faut indiquer le temps et le lieu. Comment indiquer le temps et le lieu? Au début d'un récit, il convient de situer les personnages et l'action dans le temps et dans l'espace. فإذا لما بكون أنا عم بكتب récit مثل قصة le début أولا شو بيكون فيه؟ Il convient de situer les personnages. أول شيء بدي استعرض الشخصيات et l'action dans le temps et dans l'espace. وبدي أقول شو هي القصة بالوقت dans le lieu بدي حدد lieu. Je commence par le lieu. Choisissez le lieu en fonction du personnage et de sa situation sociale. Alors, choisissez le lieu du personnage et de sa situation sociale. فإذا بدي أقول هالبرسوناج اللي عم بحكي عنهم بالقصة وين مطرحهم، بأي بلد، بأي قرية، بأي مطرح، et sa situation sociale. بعدين بدي أحدد شو وضعهم العائلي أو وضعهم الاجتماعي، أعزب، مزوج، مطلق، عنده أولاد، ما عنده أولاد، شو بيشتغل. Quelle est sa situation? مثلا un prince, un étudiant, un pêcheur vivent dans des cadres différents. فإذا بدي أحدد إذا كان un prince, il vit dans un château. Un étudiant, c'est-à-dire il va à l'école. Un pêcheur, صياد, il va partir à la mer, n'est-ce pas? Alors, chacun de ces trois personnages, par exemple, vit dans un cadre différent. كل واحد طريقة عيشه مختلفة عن الثاني. N'est-ce pas? Bon. De la logique de votre récit. Si vos personnages traversent une forêt, décrivez seulement ce qu'ils peuvent voir. Dans un récit, il y a une petite description. بيكون النص هو narratif, بس بيكون في شوية description. Si je traverse ou les personnages traversent une forêt, إذا كانوا بغابة, décrivez seulement ce qu'ils peuvent voir. نذكر أو نوصف بس اللي بيقدروا يشوفوه. مش أنا بجي ببلش وصف بغابة من أولها لآخرها وهو النص ناراتيف، c'est un récit. فإذا مش هيدا هو المطلوب أو هيدا هو المهم هو القصة اللي عم نحكي عنها. De l'impression dominante que vous voulez donner, le lieu devient significatif. فإذا بدي أحكي عن l'impression dominante شو الانطباع الطاغي بهيدا الlieu, dans ce lieu. مثلا اضطر البرسوناج المعين انه يعبر الغابة، فاذا كان خيفان، كان مبسوط، هيدي الامبرسيون. او اندهش بمناظر معينة، التقى بأسد، التقى بفيل، فزع، اندهش الى اخره. Lieux qui font peur, lieux qui attirent. Alors في عنا des lieux، أماكن بتخوف، في أماكن بتشد، في أماكن بتفرح إلى آخره. Alors, décrivez, soit en présentant progressivement le lieu suivant un regard par exemple, soit en le présentant d'abord globalement en insistant ensuite sur quelques détails. فإذا الlieu فينا نستعرضه, on le présente progressivement suivant un regard, من خلال نظرة عابرة أو من خلال بعض التفاصيل. فيني أعمل description لهيدا الlieu. مثلا إذا كنا بغابة مثل ما قلنا، إذا كنا بالبحر بعمل description بسيط، أو
على الاشياء اللي لفتتني بهذا المكان. Le temps, ça c'est par rapport au lieu. Le temps, indiquer quand débute le récit. منلاحظ نحن بأغلب النصوص اللي أخذناها, dans la plupart des récits qu'on a pris, alors on débute par le temps du récit. يعني بنحدد à quelle année أو à quel mois. مش هيك؟ مثلا في اشياء بدي احكي عنها ممكن تصير بالربيع. في اشياء بدي احكي عنها مثلا هيستوريك تاريخيه بدي احدد اي سنه. C'est clair? Alors l'heure, le moment, la date. Donnez des indices de temps dans l'habillement de vos personnages. كمان بدنا ننتبه مثل بالمسلسلات مثلا, هو المسلسل c'est un texte narratif قصة. كيف بشددوا على l'habillement, les habits, الثياب. فإذا أنا عم بحكي من سنة مثلا من قبل 100 سنة كانوا الثياب اللباس اللي يلبسوه شخصيات غير اللي بنلبسهم هلا. فإذا بينتبهوا لهيدي المسألة. في عندك فولكلور, في تراث معين بدي احكي عنه, مثل لما حكينا هون بدرس الليكتور مثلا عن الارشيتكتور, كيف كانت العمارة بهيدا الوقت من زمان. هلا اختلفت, صارت متطورة اكتر. فاذا كمان بالنسبة لللبس بدنا ننتبه. هيدا اللبس كمان بدل على التان, على الوقت. habits d'époque, vêtements d'été, d'hiver, etc. فإذا في عندك تياب مثلا من 50 سنة كيف كانوا, عندك فيتمون ديتي إذا كنا مثلا عم نحضر مسلسل والدنيا عم بتشتي والشخصيات أو الممثلين لابسين حفر أو نص كم, شو بتقول؟ إنه ما في تناسق بالأفكار, نسبا؟ بيكونوا هن عم بيمثلوا إنه في شتاء, بحطوا لك مي بس هي مش عم تشتي, بس هن لابسين حفر, معناتها ما في تناسق. فإذا إذا كانت الدنيا عم تشتي لازم نلبسهم تياب شتوية. إذا الدنيا صيفية بيلبسوا تياب صيفية. Créer une impression. Les saisons et les heures ont des significations particulières. Le printemps évoque la fraîcheur, la vie, la jeunesse, et l'automne évoque plutôt la tristesse, la vieillesse. بدنا ننتبه كمان إنه الفصول إلى أهمية. يعني الربيع مش مثل الخريف, مش مثل الشتاء. الربيع بدل على la vie, الحياة, الشباب. l'automne évoque la tristesse. في كتير ناس بصير عندهم اكتئاب بالخريف. فإذا هيدا كمان هيدول الانطباعات كتير مهم إنه نحكي عنهم quand je veux parler du cadre, quand je veux établir un cadre spatio-temporel. Les indices de temps et d'espace que vous donnez peuvent être très clairement exprimés. Mais le temps et l'espace peuvent aussi être suggérés par des sensations visuelles et auditives. فإذا الكادر, l'indice de temps et d'espace peuvent être clairement exprimés, فينا نحددهم بطريقة كتير كلير واضحة. Mais le temps et l'espace peuvent aussi être suggérés par des sensations. كمان فينا نحطهم بطريقة غير مباشرة, الكادر temps spatio-temporel, كيف d'après les sensations visuelles, auditives, olfactives, etc. يعني من خلال النظر والسمع والشم وإلى آخره. هون بنكون عم نحدد لو temps. يعني إذا قلت أنا مرقت بجنينة وكانت خضرة معناتها بلش الربيع, شميت روايح الفلور, الورود, معناتها نحن بفصل الربيع, n'est-ce pas? فإذا les sensations indiquent le cadre spatio-temporel. Page 77, on a ce tableau, c'est très important ce tableau pour faire un récit, pour débuter un récit par un cadre spatio-temporel. Indice temporel. Indice temporel, يعني quand je veux parler du temps. Sensation visuelle, sensation auditive, sensation olfactive. Alors les sensations visuelles, شو اللي بقدر أنا شوفه بالنظر؟ les couleurs, éclairage, végétation, conditions météorologiques, يعني pluie ou neige, embouteillage. Par exemple, la présence d'un embouteillage peut indiquer l'heure de sortie des écoles. مثلا العجقة, شو بتدل إذا قلت في عجقة؟
معناتها هي le point de pic، يعني مثلا هو ساعة اللي بيظهر الطلاب من المدارس، أو الصبح إذا كنا عم نحكي عن الصبح هو ساعة انطلاق الطلاب على مدارسهم والناس على وظائفهم. N'est-ce pas? Ça c'est par rapport à la sensation visuelle. Sensation auditive يعني السمع. Bruit évoquant l'heure ou la saison. Bruit des autocars, de certains animaux, chants d'oiseaux, bourdonnement d'abeilles, bruit du vent. فإذا البروي يعني الضج اللي بنسمعه، الأصوات اللي بنسمعها. مثلا بروي des autocars بتدل على إنه في أوتوكارات، يعني ساعة انطلاق الطلاب على مدارسهم أو ساعة رجعتهم على البيت. Le bruit de certains animaux comme chant d'oiseaux أو bourdonnement d'abeilles، يعني لما بسمع صوت العصافير أو البوردونمون d'abeilles يعني صوت النحل لما بصير يون، كمان هيدا sensation auditive بيعتمد على السمع. هيدا بدل على الربيع، بدلنا على الانديس دو طون. bruit du vent إذا كان عنا صوت هوا قوي عشو بدل؟ إنه نحنا بفصل الشتاء. sensation olfactive يعني الشم. parfum de fruits de fleurs suivant la saison. فإذا شميت ريحة التفاح مثلا بعرف إنه نحنا بفصل الشتاء. إذا شميت ريحة الورود اللي بتطلع بالربيع فإذا هو فصل الربيع. odeur du pain chaud du café du matin، بس شم ريحة الخبز السخن الصبح أو ريحة القهوة فإذا نحنا بوقت الصبح. etc. في اشياء كتير. indices spatiaux يعني l'indication de lieu. كمان sensation visuelle, forme, ligne, couleur, relief, construction, végétation. exemple, une pinède évoque la montagne. يعني إذا قلت إنه أنا شفت بيناد الأرز الصنوبر معناتها أنا بالجبل. n'est-ce pas؟ فإذا هيدا السنساسيون فيزوال اللي بيعتمد على النظر. بتكون أنت عم تحدد الموقع اللي هو لا مونتاني. sensation auditive, bruit caractéristique du lieu, bruit de voiture, d'outils, craquement de branches, bruit du vent. نفس الشيء لما بقول أنا عندي صوت سيارات بكون أنا عم حدد المكان كمان، يا أما بيتي قريب على الشارع يا أما أنا واقف بالشارع أو الشخصية اللي عم نحكي عنها. craquement de branches, bruit du vent كمان لما بسمع احتكاك الأغصان الشجر، ممكن يكون أنا بالغابة، ممكن يكون حد بيتي في شجرة، فإذا هون بكون أنا عم حدد le lieu. sensation olfactive par rapport aux indices spatiaux. odeur de la mer, des marchés, des jardins. كمان ريحة البحر، ريحة السوق، les jardins الحدائق الجنينات. odeur de certaines fleurs ou plantes caractéristiques du lieu. كمان في عندك les fleurs، في فلور بتنبت بالجبل، في فلور بتنبت على الساحل. كمان هيدي من ريحتهم بقدر بعرف انه l'indice spatiaux, le lieu. D'accord? Vous avez affaire après d'étudier cette règle qui est très importante. Vous êtes invité à un mariage traditionnel à la campagne. Proposez un cadre spatio-temporel à cette fête. فإذا أنت معزوم على زواج تقليدي بالجبل، تعرفوا كيف مثل عنا بالضيعة يعني. Proposer un cadre spatio-temporel à cette fête. يعني ما بده هو تكتب له الرسي كله شو صار بالعرس، بس بده cadre spatio-temporel، يعني indiquer le cadre qui exprime le temps et le lieu de cette fête. D'accord? J'espère que vous avez bien compris et j'espère que vous étudiez la règle page 76-77. Celui qui a une question peut me demander.